مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد وهو ضمن البرنامج الأكاديمي العالمي لتعلم اللغة الفرنسية. إذا les petites histoires françaises، قصص فرنسية صغيرة، المستوى ألف اثنان، نيفو A2. القصة الأولى، إذا الجزء الثاني. من أراد أن يشاهد برنامج الأكاديمي العالمي يمكنه الضغط على لا لونغ فرونسيز أسفل الفيديو، والضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل، والنزول الأسفل سيشاهد جميع دروس البرنامج العالمي الأكاديمي، وأيضا سيشاهد جميع البرامج. إذا سأحاول أن أكمل القصة. voici le grille. إذا ستتعلمون العديد من المفردات وقراءة اللغة الفرنسية، وإذا ستستطيعون يوما ما أن تكتبوا قصص قصيرة. voici les grilles de l'école qui a pu se parfumer. Ainsi l'a-t-il Elodie. Par contre, Albert ne sait pas laver. Ça va, les gars, je m'amuse à devenir où je suis sans regarder. Toi, tu es Thomas. Je te reconnais à ta coupe de cheveux. Les gars. إذا نقول les gars وتكتبوا les gars. les gars. إذا كتبتها les gars ولكن نطقها les gars. إذا voici les grilles de l'école qui a pu se parfumer. Ainsi l'a-t-il Elodie. Par contre, Albert ne sait pas laver. Ça va les gars, à devenir où je suis sans regarder. Toi, tu es Thomas. Je te reconnais à ta coupe de cheveux. إذا الآن سأحاول أن أشرح كلمة كلمة. إذا نقول عندما نشاهد شيء تقريبا فاجأنا. voici ها هي. عندما نقول voici نقول ها هي. les grilles هي الأبواب المشبكة. إذا يمكنكم أن تكتبوا أنتم اسمها، هي أمامكم في الصورة، اكتبوا باللغة العربية الاسم لكي نستفيد جميعا. إذا الصورة أمامكم، هذه الأبواب تسمى les grilles. les grilles de l'école أي الأبواب المشبكة للمدرسة. إذا voici les grilles de l'école. voici les grilles de l'école. إذا les grilles الأبواب المشبكة. qui a pu se parfumer ainsi. qui a pu من يستطيع. qui a pu se parfumer أن يعطر نفسه. ainsi هكذا. ainsi هكذا. إذن من يستطيع أن يعطر نفسه هكذا. إذن qui a pu من يستطيع. qui a pu. إذن qui a pu se parfumer ainsi من يستطيع أن يعطر نفسه هكذا. l'a-t-il وهو اسم. Elodie أيضا اسم. إذن voici les grilles de l'école qui a pu se parfumer ainsi. l'a-t-il Elodie. إذن هل l'a-t-il هل Elodie. par contre أي بالعكس أو من ناحية أخرى. par contre بالعكس أو من ناحية أخرى. par contre Albert ne sait pas laver. ne sait pas laver لا يغسل نفسه لا يغتسل. إذن Albert هو اسم. ne sait pas laver أي لا يغتسل. ne sait pas laver. ne sait pas laver. ça va les gars. ça va. كيف حالكم. ça va. ça va.
لغا أي مثلا نقول الشباب. كيف حالكم أيها الشباب؟ سافا لغا. je m'amuse أستمتع أو أمتع نفسي. je m'amuse à deviner deviner أن أخمن à deviner à deviner 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 à deviner où je suis à deviner أن أخمن. إذن أستمتع أو لدي متعة أو أستمتع بالتخمين أن أخمن où أين je suis أنا أين أنا sans دون regarder النظر. je m'amuse à deviner où je suis sans regarder. sans دون sans تعني دون. toi أنت toi tu es Thomas. أنت Thomas. toi tu es Thomas. je te reconnais تعرفت عليك je te reconnais à ta coupe de cheveux à ta coupe de cheveux بقصة شعرك à ta coupe de cheveux cheveux شعر. إذا تعرفت عليك بقصة شعرك. إذا oh voici les grilles de l'école. Qui a pu se parfumer ainsi? Lati, Elodie, pas contre. Albert ne s'est pas lavé. Ça va les gars? Je m'amuse à deviner où je suis sans regarder. Toi, tu es Thomas. Je te reconnais à ta coupe de cheveux. Eh, eh. كما لو أنه يقول مهلا. Eh. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. أي هذا ليس مضحكا. Ce n'est pas drôle. هذا ليس مضحكا. إذن ce n'est pas هذا ليس. Ce n'est pas هذا ليس drôle مضحك. Rendez-moi mon cartable. Rendez-moi mon cartable. أي أعد لي حقيبتي. Mon cartable حقيبتي. Rendez-moi mon cartable. Rendez-moi mon cartable. Je vais le dire à la maîtresse. Je vais le dire à la maîtresse. Je vais le dire سأقوله à la maîtresse للمعلمة. Je vais le dire. إذن je vais le dire à la maîtresse. سأقوله للمعلمة. Je vais le dire à la maîtresse. À vue de nez. À vue de nez. عندما نقول à vue de nez أي للوهلة الأولى. à vue de nez نقول للوهلة الأولى أو نقول للنظرة الأولى الخفيفة. النظرة خفيفة قريبة. النظرة القريبة. أو نقول أيضا التخمين الأول ما خمنته أولا. إذن à vue de nez là c'est les cabinets. les cabinets الخزانات. c'est les cabinets. إن الخزانات là هناك. à vue de nez là c'est les cabinets. deux portes بابين plus loin. deux portes plus loin. deux portes بابين plus loin أي بعيدان. plus loin أي بعيدان. c'est la salle des maîtres. أي إن غرفة des maîtres يمكن أن تكون غرفة الأساتذة أو غرفة الحراس مثلا. الحراس العامون ليس حارس الباب. إذن la salle des maîtres أي السادة. les maîtres تعني السادة. إذن يمكن أن يكون غرفة الأساتذة أو يمكن أن يكون غرفة الحراس العامون. إذن
Eh, ce n'est pas drôle. Rendez-moi mon cartable. Je vais le dire à la maîtresse. À vue de nez, là, c'est les cabinets. Deux portes plus loin, c'est la salle des maîtres. Maîtresse, ils m'ont piqué mon cartable. Je me suis trompé. C'est le bureau du directeur. La maîtresse doit être déjà en classe à 7 heures. Maîtresse, أي أستاذة أستاذة maîtresse. إذا نقول maîtresse أستاذة، وإذا قلنا maître maître يعني السادة أو الأساتذة. Ils m'ont piqué mon cartable. إذا هنا سرق بسرعة. Ils m'ont piqué أي سرقوا لي بسرعة. Ils m'ont piqué أي يمكن أيضا أن نقول piqué أي أنهم قاموا بلسعه أو وخزه، الوخز بالإبر أو اللسع. ولكن هنا ils m'ont piqué mon cartable أي سرقوا لي بسرعة حقيبتي. Ils m'ont piqué. Je me suis trompé. Je me suis trompé. كنت مخطئا. Je me suis trompé. أي أخطأت مثلا المكان. Je me suis trompé. C'est le bureau du directeur. إنه مكتب المدير. C'est le bureau du directeur. إنه مكتب المدير. La maîtresse doit être déjà en classe. La maîtresse الأستاذة doit être كان يجب عليها مسبقا أن تكون en classe في القسم. كان يجب عليها مسبقا أن تكون في القسم à 7 heures في هذه الساعة. في هذه الساعة doit être déjà en classe يجب أن تكون في القسم. doit être déjà en classe يجب أن تكون في القسم. Maîtresse, ils m'ont piqué mon cartable. Je me suis trompé, c'est le bureau du directeur. La maîtresse doit être déjà en classe à 7 heures. إذن سأقرأ بسرعة الجزء الثاني من القصة الأولى. Oh, voici les grilles de l'école. Qui a pu se parfumer ainsi? Lati, Elodie. Par contre, Albert ne s'est pas lavé. Ça va les gars, je m'amuse à deviner où je suis sans regarder. Toi, tu es Thomas. Je te reconnais à ta coupe de cheveux. Eh, ce n'est pas drôle. Rendez-moi mon cartable. Je vais le dire à la maîtresse. À vue de nez, là, c'est les cabinets. Deux portes plus loin, c'est la salle des maîtres. Maîtresse, elles m'ont piqué mon cartable. Je me suis trompé. C'est le bureau du directeur. La maîtresse doit être déjà en classe à 7 heures. إذا مشاهدينا الكرام، حاولت أن أقدم لكم عبارات وكلمات ومفردات عديدة عن طريق القصص. إذا هذه القصص مهمة جدا. حاولوا أن تشاهدوا جميع دروس القصص، أو حاولوا أن تشاهدوا البرنامج العالمي الأكاديمي لتعلم اللغة الفرنسية بطريقة سهلة وبسيطة جدا، بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، أو اضغطوا على لا لونغ فرانسيز واضغطوا على بلاي ليست أو قوائم التشغيل وانزلوا الأسفل. حاولوا أن تنزلوا الأسفل، ستجدون البرنامج العالمي الأكاديمي، وحاولوا أن تتعلموا وستعلمون إن شاء الله بإذن الله. وإن أعجبكم الفيديو فاضغطوا على جيم وعلقوا على الفيديو ما يناسب الفيديو. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله بإذن الله.